Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Inka Sundari SPD dengan NIM 251924110, Universitas HKBP Nomensen, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang Taste of Food and Drink di kelas 5 UPTD SD Negeri 4 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Greeting for teacher. Good morning, Miss. Good morning. Sit down please. Thank you. Okay, class, how are you today? We are good, Miss. Alhamdulillah. Kelas 5. Iya. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm good. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, my student. How are you? I'm fine. I'm clean. I'm good. And you? Okay, I'm very much so happy today because I can meet you again for English class. Thanks for asking, class. To start our lesson today, please, Juwita, lead the prayer. Okay, friend, before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan limpahkanlah kepadaku kecerdasan. Amin. Finish, yeah? Okay. Now, before we continue, we will sing a song, one of our national song, that is Garuda Pancasila. Are you ready, class? Ready. Okay. Please stand up. Okay, finish. Thank you. And please sit down. Thank you. Okay, class, before we continue, I will check your attendance for today. Who doesn't come? Nothing? Nothing. Okay, are you sure? Let's check together. Juwita, Yes, Miss. Hanun, Yes, Miss. Maya, Yes, Miss. Arjuna, Yes, Miss. Pati, Present. Kansa, Yes, Miss. Pinang, Yes, Miss. Talia, Yamin, Yes, Miss. Sanusi, Yes, Miss. Ashifa. Yes, Miss. For the last week, we have learned about materi yang minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak?
goreng in English, right? Right. And then Pati, what is your favorite food? Ayam? Ayam apa? Ayam apa? Ayam goreng. English, ayam goreng? Right? Okay, so today class, we will learn something new. Are you ready? Ready. Kelas 5? Iya. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, I am. Are you ready for my class? Let's be quiet. Okay, today we will learn about taste of food and drink. Tapi pembelajaran materi hari ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Masih tentang makanan dan minuman. Tapi hari ini tentang type of taste. Rasa-rasanya yang ada di dalam makanan dan minuman yang kita makan. Oke, for the first point, Juwita, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Poin yang pertama, Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan nama makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. iya, jadi peserta didik itu mampu untuk menyebutkan makanan dan minuman di dalam bahasa Inggris. Nah, ini sudah kita pelajarin waktu minggu lalu kan? Jadi kita hari ini tetap diingatkan kembali. And then the second point, Yamin, please read. Peserta didik mampu menyebutkan dan menuliskan kalimat tentang rasa makanan dan minuman dalam bahasa Inggris dengan tepat dan benar. Nah, jadi peserta didik mampu menyebutkan apa rasanya. Tidak hanya itu, nak, mampu untuk menuliskan kalimat. You can write taste of food in English, ya. Look at here. The picture. The first picture is apple. Siapa yang suka makan apel di sini? Rata-rata ya, semua murid Miss. Kenapa kalian suka makan apel? Manis. Makan? Manis. And then the second picture there is lemon. Siapa yang suka makan lemon? Tidak ada nih. Gak ada. Gak ada yang suka makan lemon. Kenapa? Why you don't like lemon? Asam. And then the third picture there is noodle. Ini Miss yakin semuanya murid Miss ini pasti suka makan noodle. Ada yang tidak suka makan noodle? Tidak ada. Semuanya suka makan noodle. Why you like noodle? Kenapa kalian suka makan noodle? Karena lalu apa lagi? Manis. Manis. Mie rasanya manis? Iya. Tidak ada yang Sanusi rasanya manis kecuali Sanusi kasih sugar atau buah, ya. And then the last picture there is orange juice. Siapa yang senang minum orange juice? Semuanya anak Miss suka makan orange juice. Ada yang tidak suka? Ada yang tidak suka minum orange juice? Suka semua. Why you like orange juice, nak? Manis. Apalagi? Sedikit? Segar. Apalagi, nak? Hah? Dingin. Apalagi? Enak. Okay, now I have a video. Let's watch together. Rasa pada makanan
food pastry beragam apa yang rasanya manis. For example, there's candies, permen, cookie, kue, donut. These following foods have a sweet taste. And then, what food tastes sour? Makanan apa yang rasanya asam? Tahu kecut. The following food have a sour taste. There's lime, vinegar, and lemon juice. Ini adalah contoh dari makanan yang berasa asam. And then, what food tastes bitter? Makanan apa yang rasanya pahit? The following food. Okay, after you watch the video, apa yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari dari video tadi? Iya, kita jadi tahu macam-macam rasa di
Sembari kalian mengerjakan, nak, boleh ibu lihat catatan bahasa Inggris kalian. Kalian siapin? Sita? Boleh lihat catatannya? Durian
Tadi nak, apa saja yang telah kita dapatkan? Yang pertama kita bisa menyebutkan nama